So, magandang hapon sa tanan guys. So, yun. Ako nga pala si Alfred. So, karon guys, pagawas na ako CRF 1000. Wow. So, kana guys. So, pagawas na ako guys. Gipatindog. Uy, patindog-tindog pa guys. So, uy, palit. So, karon guys, ato nang wasingan karon atong CRF 1000cc guys. So, kana guys, so gipa-parking pa. Tapos gikuag trapo. Kuan mo kumikos ang trapo gibutang sa What? o kana guys, so gibutang og sabon pa guys. So karon gitrapo-trapo na nato atong CR Wow. 1000cc kay sinaw kay guys, pwede na pa appeal og bike show guys. So kung pwede pa guys, so daog na ang kuan guys, ang trapo ito sa kautos trapo guys. So kana guys, kanawa lang guys. So kana guys, so gitrapo-trapo gikuha ang makalawang guys. So kung pwede na. So karon guys, oh kana oh nahuma na gid guys. Wow. Wala ko kuan guys, ako nagtrapo ng utro guys. Kita para ako utro guys kung sa kan limpyo ang pagwashing guys ba. Pagtrapo guys, oh. Kita-kita pa guys murag kuan guys, oh upak, murag kanang photographer guys, upak. Ginaanak pa guys, oh awa guys, awa na guys, oh. Aloy na siya guys ng 1000cc no. Tapay carbon nga tip. Oh, kana guys. Oh, carbon nga tip guys. So, kana guys. Kanawa ninyo guys. So, perte kalamit guys. So, kana guys. So, Wow. pag gamba ni ray by it is. Uy. Kanawa guys, ray by it. Us gipatindog. Wow. Oh, What? Grabe ka rider guys. So, kana guys. Thank you guys for like. Thank you.